All right. Good afternoon. Good afternoons. Good morning. Good morning. Good morning, Philippines. And good morning, world. And good morning, real estate. Wow. We say good morning in real estate because we always believe that uh, it's always sunshine, no? And it will always be sunshine in the real estate world. And my name is Junren. My name is Claudia. I'm Elizabeth. I'm Daphne. And I'm Maxi, and welcome to Magandang Magandang Bahay. Bahay! So mga mamshis, kumusta ang inyong Sunday today? um Medyo gagoom. Medyo dag-om, no? And we are actually so yes, challenged today. Ato ang mga connection sa internet is medyo challenging, no? But actually, pero continue lagi hapon ta sa ato ang mission kay this is our actually way of adding value to future home buyers who are watching right now. And um mo na siya ka kanang continue lagi hapon ta sa atong purpose, no, to kanang be able to educate the public, to be able to add value to them, and hopefully no nga kanang makahelp ta sa ilaha in terms of kanang paghatag og well informed nga kanang kuan mga information about stuff sa real estate. And by the way, no, to our viewers watching right now, thank you very much for your time, for spending your Sunday afternoon with us here in Magandang Bahay. And we'd like to make a shout out to our colleagues in the real estate world, to our Filipino homes, um, business partners, our team, Star Shooters. Hello, Boss Joff, and hello, Boss Joffrey Lidon, and to our big boss, Boss Anthony Luterio. Thank you very much, Boston, for this opportunity nga ka na makashare me sa amo ang mga knowledge and idea to our mga viewers, ang mga mamshis out there. And last Sunday, our episode was about um, it's about pre-selling and ready for occupancy. No, so we talked about uh, we discussed about the definitions, no, about pre-selling and ready for occupancy, and which one, which one do you kanang pursue yun. So what is your need? So what is your priority? So hopefully nga nakahatag mig information, saktong information sa inyo mga mamshis, no, sa atong mga potential buyers. And the other week naman, we discussed about that was if today is the best time to invest real estate, no, and also we mentioned there that it is the best, no, the best time to invest real estate kay daghan kayo mga promos sa mga down payments and equity payments nga ilahan ang gihatag jud sa public. And we always kanang we're reminded, no, nga kanang in this time of kanang crisis and pandemic, no, nga instead of worrying, no, but let's just kanang see the opportunity, no, see the opportunity nga brought about by this pandemic. All right, so this Sunday, our episode for this Sunday is about how to be financially prepared to buy your first home, to buy your home. So I guess ang mga mamshis nato dire excited and talking about financial stuff ba kay medyo scary siya nga part, no, but don't you worry. Sa mga nagtanaw diha, just sit back and relax, and we will guide you through on your um on your on your plans, no, in buying a house or your first home. And by the way, mga mamshis, I'd like to greet you a happy Mansari. Happy Mansari, magandang bahay. No, this is actually our fourth episode of yes, happy Mansari. Bitaw. Happy Mansari, mga kamamshis. Surprise. Lain mo. na-surprise Na-surprise na, no, wala lang to hibungin, no, nga kanang 1 month na date ta karon. I'm so happy nga kanang doing this doing this live every Sunday has really kanang kuan gyud kanang made a significant, no, significant impact to the people nga watching. All right, so
going back to our episode for this Sunday, no. So I know nga this is one of the questions nga medyo scary, no, ang mga investors or kato mga nagplan to buy a property or their first home kay medyo wala pa sila experience about buying mga minilyon nga mga properties, no. But just like what I said earlier, I am Kabalaka because we're going to guide you through on this. So before me muhatag og sa mga tips, no, on how to be financially prepared in buying your first home, because we want you to be familiar with the different payment options, no, nga available in the market, no. So there are different payment options, and the first two payment options that I will be sharing are these. Now we have spot cash, and we also have deferred cash payment. So what is spot cash payment? Spot cash payment, in layman's term, is just like buying, for example, you're planning to buy, say for example, no, a milk tea worth 150 pesos, no. So you go to the store, you have your 150 pesos, and then you pay the milk tea 150 pesos worth. So that's spot cash, meaning to say you pay the whole amount, no, right then and there. So that's what we call spot cash. But sometimes there are developers who would allow the buyer to pay it, to give it like siguro mga 7 days to complete the full payment. And yeah, so basically that is spot cash payment. Now I will proceed with the next payment option, which is the deferred cash payment. So from the word itself, defer is like to delay, no, to delay your payment. So not really delaying it like for 5 years or 10 years or 20 years or even 30 years, but some developers are giving the buyers an option to pay let's say for example the total contract price of the house is like 3 million pesos, no. So the developer will give the buyer maybe 2 years to pay the whole amount, no, of 3 million, or maybe 3 years. And for example, if the developer gives it 2 years, so that's 24 months. So the 3 million will be equally divided into 24 months, and that is going to be kanang i-follow sa ato ang buyer in terms of how he or she pays for that property. All right, so I guess that's very easy lang, no? So again, ato you remember spot cash payment, and then the other option would be deferred cash payment. But we also have two more payment options, no? And that will be discussed by Daphne. Daphne, Mamshi Daphne, take it away. Hello. So yeah, so ang first payment option na ako i-discuss is ang spot equity or DP. By the way, sometimes maka interchange naman na siya ang equity o down payment. So kanang basi malibog ang mga first time buyers nato. But DP is down payment. So kung ingon ka nga spot down payment, katong previous nga gi-mention ni John Ren ganina, which is spot cash, is ang gi-spot niya isang whole nga price sa balay. Ang spot down payment is ang gi-spot niya is only the down payment, and then the remaining balance will be i-loan na niya either sa bank or sa Pag-ibig, or depende sa iyang kanang financing option nga pilion later on. But when you say kanang down payment, it's usually it's kuan mga 20% sa total nga price niya mo na siya. It could vary actually, depende sa project o sa developer, but kuan kanang example is 20% sa price mo na siya ang imo ang bayaran. In actually katong gi-mention ni John ganina, na uban mga developer mo allow silang up to 30 days. For example, mo reserve ko karon, bayad ko og reservation fee, and then the developer will give me like mga 30 days to pay off the full equity or the full down payment nga 20%. And then maghulat dayon na lang og kanang kanos ama human ang
ang building or ang unit og construct, and then mag-file na or mag-apply og loan at a later time, and then dito na daw padayon sa og bayad sa remaining balance sa either bank or pag-ibig. Now, mo na siya ang spot equity or spot down payment. Ang other payment option is kaning equity installments. So from the term nga installments, meaning tigi siya or mas kuan siya, gi-divide siya. So katong for example akong gihata ganina is 20% ang iyang down payment, di ba? Kung ato siyang installment, depende siya actually sa kanang number of kanang ginatawag nga equity term or number of months kung pila ang maximum nga ihatag sa developer nga kanang number of months i-pay off nimo ang down payment kasi usahay pud kana siya mag-agad po na siya sa completion sa unit. So for example, kung ang unit nimo is kanang let's say house and lot niya, usually ang house and lot mahuman naman na siya og kanang contract og mga 2 to 3 years or let's say 2 years. So meaning ang imong equity or ang imong down payment ng 20%, i-divide na siya into 24 months. So mag-monthly ka magbayad sa developer, and then by the time nga ma-turn over na ang nahuman na construct ang unit, pwede na ma-turn over, then mag-apply na pud ka og loan para the remaining balance is dito na nimo sa either pag-ibig or bank or depende sa nga financing option imong pilihan. But yeah, mo na siya ang equity installments. Kuan lang siya, gi-divide lang siya og number of months depende sa kuan. Kung unsa ang term nga ihatag sa developer, pila ka months siya pwede i-spread. But yeah, mo na siya. Wow, that was very very informative, was that explanation about spot equity and equity installments. But nganong gi kuan man namo siya nganong wala na lang na siya kanang sa tawag na kanang dungana nino nga option nga kuan, but there is actually a difference with that. Was Daphne, no? What is the advantage of spot equity? Kung ispat mo siya ang equity, it's gamay na lang kay mong hunahunahon kay kas arang man gud nimo siya gibayaran in full, True. di ba? Pero ang iyang disadvantage po ni kay dili man good kanang mostly sa mga home buyers kay maka-afford og spot kay syempre if you think about it, if ang unit is 5 million, 20% of 5 million, di ba? So mura bugat-bugat gid siya. So but for True. those mga investors na or maka-afford, pwede po jud siya. Yes. For the equity nga installments, ang advantage ani is mas gamay imong binulan, mas affordable siya. But then again, ang iyang disadvantage po ani is kanang daghan siya og daghan pa gid siya og requirements pud man. I mean, mag-open ka pa og bank checking account, mahingon na ba? Mga kuti-kuti. Plus kuan kanang if ever naay mga matabo sa imong kanang financial situation nga kanang in the middle of pagbayad nimo, like for example sa tunga-tunga, and then mahunong ka og bayad, mayon na ba? So yeah. Naman na siya ang disadvantage. And siguro Boss Daf, ang ako ma-add sa siguro no while listening to you ba talking kay, if ako sa business minded ko and I want to like kanang be ahead of the other buyers, no kanang work og mo spot down payment or spot equity, so di ba usually mo hatag discount ang mga developers. So I think that's also one good thing about opting for the spot equity kay matagaan mo og discount, right? Yes, and Tama it's ba, the same Daf? thing actually. It's actually the same sa spot cash payment. Kay for example, ang spot cash naay developers na matog mga 3 to 5% nga discount sa whole price, contract price. Sa sa kuan po sa spot nga down payment, may uban mo hatog 5% nga discount sa kanang down payment. So tako na pud nang like for example mga 50,000 or 100,000 or more depende sa kantidad sa imong gipalit na malaki. But yeah. Correct.
Actually, nice kayo was stuff, no? So, if napalang kita ka ng daghang kwarta, why not go for spot cash? But then again, of course, I know nga we have we have other kanang priorities, babaya, no? Napatay gipagatas or napatay na may other nga gipang bayad-bayaran. So, like going back to the example ba nga katong milk tea, palit ka og milk tea 150 pesos ko. Imong spot cash ang milk tea, mahatag sa imo ha. Deferred cash di pa na nimo mahatag ko. Kung magkuan ka, mag-equity ka sa imong milk tea, say for example 150 pesos, 20% of that is 30 pesos. So, bayad sa kag 30 pesos for the equity of your milk tea, but sorry, dili pa nimo makuha imong order ha. Dapat ibo pang bayaran tong the rest of 120 pesos. So, just like sa diri sa example na to para mas ma-easier og kuan ba sabot sa mga audience na to. But yes, definitely it also follows sa kanang pag-purchase na to og balay no. So, na-mention ni Boss Duff nga we have kanang financing. So when we opt for katong spot equity or katong mga installments in the down payment or the what you call this the equity no down payment installments, we have kanang financing options no kay of course para ma-complete ang purchase nga kanang process. So we have several financing options nga available for our buyers out there, and these financial financing options will be discussed by our mamshis Marixie, Liz, and Ladia. So I will begin with Mamshi Marixie. Good morning. Good morning ka. Good morning, Magandang Mamshi. bahay. Akong first i-tackle na ko is home financing, kind of financing is developer or in-house financing. So unsa man jud ng in-house financing is ano siya, it's when a real estate developer does not rely on the financial sector para mo provide sa home buyer og funds to purchase their property. Kanina payment scheme usually means na si developer is shouldering bali sila ang mo shoulder sa payment sa imong balay. So sila ang mo take sa risk nga in case si home buyer will not completely pay off the agreed total contract price sa property. So unsa may mga advantages ani? So the beauty of in-house financing is that real estate developer allows more potential home buyers who do not have a good credit history to make their real estate investment a reality. So bali ni loan sa bank wala sila na approve or low ilang credit score or dili kayo nindot ilahang credit record. So kani kuan na siya. What else pa yun? Ideal actually ni siya sa people who are on a type kanang ganahan na gid sila na kanang makapuyo dayon but wala kayo sila budget, tight budget. Na siya flexible payment scheme but not a guarantee na very ideal set all the time though. So if you have been rejected for a bank lending loan and you don't have a great credit record or wala kay pag-ibig mutual fund, kani pud siya kuan po ni siya sa imong na side. Or kani if you like straightforward transaction nga kanang walay daghang kanang mga requirements, stringent requirements nga needed or if dili ka ganahan nga mo deal og third party or pag-ibig nga kanang imo pa nang i-down payment ng pag-ibig dong bayaran daan. So kana siya mo na siya advantage and ideal for that people. So unsa po yung mga disadvantages ani niya? Disadvantages, while the payment flexibility sounds good, the very nature of it might limit you to choosing the actual property nga imong ganahan. So pasabot ani kay a real estate developer may offer in-house financing but only through properties na makaya or maka-afford sila to take a risk on. Okay, sila may mag-shoulder ana. Sometimes some developers ay kay mo choose sila sa potential buyer to kung sa ilang maprobahan or naasad sila specific which is bugat jud ang ilang ipang allow karon lately ang mga developers kanang dako-dako ilahang ipa-down sa nimo then usa ka maka sila mo finance sa imuha. And then
kuan as long as kanang si potential buyer kay kanang tan-aw nila nga makabayad, okay na, diretso na siya. Interest rates ani kay often based on how much real estate developer is willing to take or shoulder nga dili ma-comply ni buyer with the loan payments after the sales contract has been signed. So in-house financing, however, actually prescribes a short payment period or shorter period to settle the balance. Usually ana mga 5 years ra gyud na sila dinhi na sa kay mulapas og mga 10 years kay again sila man gud risk ana sila mo bali ilan nang gitake ang risk mga sila kanang walay third party na mo ako sa baryo nun unya og in kaso dili makabayad si buyer mao na siya. So usually ana mo na isa sad na sa disadvantages kay dako yun na usually ang ipang kuan sa developer kay sila man gud ang mag shoulder. So maura to siya. Wow. Thank you for that information, Boss Marixie, Mamshi Marixie. But is in-house financing available to all developers? Like all developers are offering in-house financing ba? Ay oo kanang dili pud na siya available tanan kay uban project kanang developer dili gyud sila mag in-house uban gani pag-ibig ra gyud walay bank. So kana mo vary sa na depende sa developer. All right. Thank you. Thank you, Ms. Marixie. So, mga kamamshis na to, mga viewers nga nag-watch karon, if you know more about some in-house financing options for you, you can just contact us, si Mamshi Marixie, if you have further questions about in-house financing. Now, let's proceed with our next financing option. And this is one of the common na financing option and one of the one of the kanang bitang murag kanang mo first option sa ato mga buyer and makaguess mo kung unsa na siya akong taga-anong pa premyo. Ano siya? Wala ni sa ni Junren. Ay. All right, so Boss Ladia will explain that and we'll discuss it. All right, Boss Dia, take it away. Thank you, Junren. Okay, so next financing option we have for home buyers is the Pag-ibig. Wala si Junren ani. Kabalo. Okay, sige. No, Ganyan. inabay ako love si God. Okay. Pasok. All right. So, Pag-ibig is also known as Home Development Mutual Fund, so HDMF. So makita ninyo sa inyong payslip, no? Okay, if you are employed in the Philippines, this will be deducted directly from your payroll. Responsible ani ang imong employer. So kuan jud ni siya, it's a tawag na mandated, no? Nga kuan mga statutory benefits pa, Junren, is that correct? So Pag-ibig is a government-owned and controlled corporation. Ang aim nila is to provide affordable homes for Filipinos. So, in terms of interest rate, medyo slightly higher siya compared sa bank. So, many think no nga many people think nga kanang lower ang Pag-ibig. Actually, dili kanang pari-pariha lang sila sa bank. Compete sila. But here, ang iyang advantage is ang iyang fixed rate is up to 30 years. So which means nga dili ka kanang mag-usab-usab ay kaayo ang fixed rate. Kung unsa imong designan sa contract once you applied for the Pag-ibig, mao na gyud na siya hantod-hantod. So you would know nga dili na mausab ang imong monthly basically. So maximum amount you can borrow with Pag-ibig is 6 million. Kuan sad nasad sila by the way offer nga lower rate to those who are earning minimum wage, which is around 3 to 4.5%. So under sa ilang housing affordable housing program. So you can check this on Pag-ibig website that kung qualified mo ana. Now, regarding sa requirements, mas lenient ang Pag-ibig than sa bank. Kaya dili sila gatan-aw kaayo sa credit history nimo as long as you are a member and you already have 24 months contribution, then you can apply for the loan.
Now, if wala pa kaabot og 24 months na contribution, you can do a lump sum contribution para maabot lang ka na to apply for the loan. Mm-mm. So, mo to siya no, ang advantage yun niya is since taas ang iyang kuan term sa kanang kuan 30 years ang ilang gihatag and then it's a fixed rate. So, ang nakanindot yun niya is you are spared from the market's fluctuating rate. So kay kung sa bank manggod if 5 years lang gihatag after 5 years after na ma-expire na lang imong interest magdepend na lang jud ka sa market so mag-apo na lang jud ka nga dili na siya mo sakag maayo kay mao gyud na siya usually biya ana it's gonna be the same or higher pa gyud ana dili gyud na siya maubos mao na siya ang kanang hadlok diya nga part kay di ka kapanguan ba di ka kapang tawag na panghunat nga ay kuan budgeted na biya ni mo na niya and the next year taas na day kayong interest so mao na siya no and then what else? So, mo to siya. If you want to pay, if you think you can pay for your loan sa shorter time, pag-ibig is also the best option for you kay since fixed rate siya, ang iyang repayment is kayo ra i-calculate. So, mo na siya ilang gikuan. So, more to siya for pag-ibig. Wow. So mga viewers na to karon na if you're looking for forever forever go for pag-ibig option and ready mo assist mo help ninyo si Ma'am Shiladia kay kuan gid kani siya maay kani siya pag-ibig. Pag-ibig. But before ko move on to our next financing option but this pag-ibig financing HDMF na option Ma'am Shiladia but it's ideal for based sa ako nadungog di mo ideal siya for ko ano kanang mga nag-earn lang og mga low wage earner kay na sila program so 3 to 1 but kuan na siya kay ang ilang mapahulam ra na is around 450,000 so dili ra pug ka mo lain sa gay mo kuan ka no bal balay worth 6 million nya adto ka sa affordable house no ana sad siya so kanang i-kuan siya so siguro if like for example if they don't want medyo dinagko monthly no they go for pag-ibig because they can have a long term nga kuan term sa ilang amortization. All right, very nice information. I'm learning actually sa boss Ma'am Shiladia and Ma'am Maxi no so pag-ibig yeah, I'm learning pag-ibig. In-house. And of course, the last but not the least financing option we have is going to be discussed by our one of our momshies no in Magandang Bahay no and she is going to be talking about kani siya nga option nga also available sa ganahan nga mo opt for this option. And dili na ko dugayon without further ado. Let me call on Mamshi Pepper. I'm sorry. Mamshi Liz. Mamshi Liz. You have the floor. Pepper gid mo storya ron. Hi, Boss Junren and everyone kay naka-phone ko ron. So, Pepper's iPhone. So our last kanang financing option is bank. So kanang in layman's term mo borrow kag money sa bank para ibayad sa imong loan. So kanang one advantage of kanang using kanang bank financing is fast approval processing. So sa katong mga nagdali mas maayo nga mo gamit sila o mo avail sila o kanang bank financing. Next is kanang they offer more affordable kanang interest rates from kanang 5.58% up to 10% nga interest. They are also offering fixed interest rates. So kanang kumuta sa interest rate, for example, sa market, ang buyer's interest rates will be the same if for example nagpili sila for example og 5 years nga fixed interest rates. Kung imong tanawon mas taas siya ang interest as compared to pag-ibig, mas taas siya it's because nga nubo lang ang iyang term. So mas dako jud siya og interest as compared to kanang pag-ibig which is up to 30 years.
Ang third advantage is term niya is up to 20 years for local employees and 15 years for OFW. And ang nindot sa bank is allowed ang kanang foreigners. So they are offered from 5 up to 10 years nga kanang loan provided makapakita sila sa requirements like ato ilang alien certificate of registrations and other kanang requirements pa. So sa bank financing not only nga maka-purchase maka-loan ka kanang sa kanang mga new nga gi-develop nga project, you can also loan kanang katong mo buy kag residential lot, constructions of kanang new house or even renovation sa imong mga existing na kanang housing. And ang nindot pud ani is you can loan up to 90% sa total contract price. So kanang ginapong offer nga 10% lang ang kanang equity. So pag-abot sa kanang bank ana kay lisod man na ihatag ni Pag-ibig ang 90%. So mostly ana kung dako-dako ang amount sa kanang sa contract price, ang bayaran mas dako jud ang i-shell out ni buyer sa equity pa lang mismo. So ang mo na advantage sa kanang bank kay mo cover jud sila up to 90% sa total contract price. So ang bank financing is ideal for foreigners katong ganahan mo palit og kanang kondo sa Pilipinas or katong mga OFW, katong mga kanang empleyado nga na just like kanang source of kanang income, stable income, and then for those nga nagdali og approval. Ang disadvantage ani is kanang lisod siya i-qualify. It's because nga kanang they will be looking at your kanang credit history, at least kanang naa kay 2 years nga nag-work ana kay mo ka-affect man na kung ang consistency nimo to pay your kanang monthly mortgage repayments. Ang next is mas dako ang iyahang bank fees sa imong pag-apply pa as compared to I think Pag-ibig. And then atong gi-mention ako ganina, mas taas ang interest kung imong tan-awon sa Pag-ibig, it's because nga short ang iyahang term of payment. Yes. That's it. All right. Ako'y question, Ma'am Shi, Liz. Pwede na ko i-bank ang Pag-ibig. In-house lang Pag-ibig. Okay. Pwede rasad. So sa mga nag-watch karon, we really kanang emphasize on these payment options and financing options, no, para naamoy idea bitaw on how you can prepare financially in your purchase of your first home or any kind of property. Now, I'm sorry, okay. Now, let's move on to unsa man gyud ang ato ang mga Ma'am Shis, unsa man gyud ato mga tips nga ihatag sa ato mga viewers, no, karon. Tips regarding sa pag-prepare sa ilahang self in terms of kanang the financial aspect ba, no? So, I will begin with anyone, Maxi? Okay, kana ako kay lifestyle adjustment or lifestyle change. Ako lang ning i-share ako ang experience pod nga since kita tan-aw man gid nato atong financial capability niya. Na yun ay times na ato yun na i-prepare atong self na kanang na mausab yun na gamay ato ang lifestyle if kanang kung labi na katong kuan imong hang pilion mga long-term na payment options like Pag-ibig kay taas pa man to imong kuanon ato, so meaning ang wala biya ta kabalo in pila ka years ato ang stability ana sa atong work or maybe sa atong income, so ato jud nang medyo mag-adjust ta kay para mas daghan tag ma-gain na savings and then makabayad gyud ta sa ato ang mga expenses kay dili ra biya na inipalit nimo
mao na dayon na napabiya tay mga bagastuhunon pa, like during the time na mopalit ka, kung mabalhin na ka kay na magbayad na kag mga bills nga kanang electricity, utility bills, I mean electricity, kanang internet, water, and then imupang food, and then of course you have some leisure time sad. So kana mo adjust sad kagamay ana nga maybe for this specific number of years mao lang sa gyud ni kanang hugtanay lang sa ta sa bakos. And or if na nakidaghan na save, dili ra kayo daghan kay adjustments. Dili sa pasabot nga magsige na gyud sa kag-adjust. Depende sa gyud na sa imong capability. So kana ang ako lang naagid na possibility na mo adjust kita sa tong lifestyle. Or sa una murag sige tag kuan YOLO tag kaon o YOLO tag lakaw, maybe na ay gamay, maybe twice a month na lang mga ingon ana, or once in a month na lang ta mag sige eat out ana, kana gyud siya na mga kuan ako lifestyle change. All right. Thank you, Ma'am Shi. Medyo naliwanagan ang atong mga viewers adto, no? And for me, Sad, siguro I would like to resonate on what you said, Ma'am Shi, Maxi, about the lifestyle, no, adjustment or kanang change. And ako nakuan gid sa timong gingon nga kato bitawng about imong stable source of income. So mo na ako ang siguro one tip nga mahatag nato sa ato ang mga viewers karon nga to kuan gyud to have a stable source of income. Kay so for example sa among na-discuss ng mga payment options earlier, um there if you are that buyer who wants to choose, no, if you're a buyer who chooses on that option nga mag installment ka sa imong equity, no, installment ka sa imong equity tapos financing ang the rest of the payment. So of course if you are kanang nag-installment ka sa imong equity for like 36 months, you have to make sure nga kanang for that period of time, no, nga stable imong source of income. Why man? Because by the time nga hapit na mahuman ang imong kuan, hapit na mahuman ang imong equity terms, diha ibaya sad nato nga i-loan nato ang katong the rest of the amount sa bank, no, or sa pag-ibig. And it's very important nga you hold on to your job. So if regular na ka na nga imuhang trabaho, hold on to it please. Ayaw sa let go of that job because that would really matter, no, on the kanang approval of your bank financing baron or sa imuhang pag-ibig financing, because these institutions are going to look at your kanang capacity to pay. So you if you siguro kanang mo change og kanang kuan ka mo change ka og company or mo change ka og kanang work or ning mo stop lang sa kag work and then wala pa ka naka-apply og loan, no, medyo dihado ta na medyo delikado ta na nga dili ta ma-approve sa ato ang financing sa pag-ibig or sa bank. So it's very important na of course, your agent SAD will also remind you about this one. Will also discuss this one to you. But you, as buyer SAD, should also kanang know pod nga dapat stable gyud ang imong trabaho, imong source of income para dili na ka maglisod by the time nga mag-loan na ka sa bangko or sa pag-ibig. And then on top of that, no, stable source of income kay of course, ning commit naman gid ka, you know already your equity, you already know the projected amortization of this kanang balay, then you have to maintain that stable source of income, no, you have to maintain that stable source of income, or the next step will be discussed by Liz. And what is that, Liz? Next is in addition to kung naanan jud kay stable source of income, no, there are instances nga kanang living paycheck to paycheck ka, so you need an additional income or ingon pag income number 2 on top of your kanang stable job or full-time job. So kanang earning extra can actually kanang change your kanang life. So pwede ka dili ra mo depend sa imong paycheck.
pwede kang makabayad sa imong mga utang. Actually, ang utang is a good motivation for you to find kanang another source of income. Kay kanang sometimes their salary may not be enough manggod to live a life you wanted. So kailangan imo sa tong mangita kag other means. So kanang another if you have extra income, you can also kanang save pod for big purchases or maka-afford ka kanang for vacation or pwede ka magsugod sa kanang imong building sa imong retirement or kanang maka-learn ka o kanang other ways gani to make more kanang means of making money or other forms of business. Kay kung ato magpudhunahon-naon, we have 24 hours every day. So if we have full-time job, mag-spend raman tag 8 to 10 hours, then mo sleep tag 8 hours per day, we still have mga 6 hours left. So we can use that kanang hours para mangita tag something na kanang maka-earn ta sa maka-earn ta ba, and then kanang makatabang po ni siya nga ma-reach na to atong mga financial goals. Like isa ana is mo build kag kanang para pang down payment nimo sa kanang sa imong balay, then maka-build kag mga emergency fund which is ilan na i-discuss later on. Then while naapatas sa kanang like sa gi-discuss ni Junior no nga natay stable income, when you have like kanang income number 2, you can test the waters kaning imong new business if okay ba siya while having the stability of your full-time job. So merag something ana ba? Dili ka sa tong giingon niya kanina nga dili sa ka mo let go. It's because nga kanang mo maka-affect siya sa imong kanang kato i-apply mo sa loan and stuff. And another thing na kanang dapat tunan-tunan na nato is learning how to invest. So like mo try ka og kanang sa real estate, so take advantage of katong na mga low kanang equity, monthly equity. Pwede sad ka mo learn og kanang trading and katong sa kanang sa stock market. And pwede ka mo go into life insurance with katong munay VUL or mga mutual funds. And then kanang pwede ka mo start on your kanang retirement plans. All right. Thank you, Liz. Thank you, Ma'am Liz. And before tayo proceed sa next nga mahatag sa iyang tips, would like to make a shout out to our ato mga followers no followers to our friends in the industries. Boss Romalyn, hi there. Ati Romalyn, thank you for watching, and also Boss Mark Godornes, no? Mga taga-Lapu-Lapu sa taga-Mactan, no? Thank you very much mga boss for watching our live today. Okay, so we'll proceed with yes, mga mamshis. Say hi to them. Hello, hi. Thank you for watching. Hello. Thank you for watching. We have Kita 7 ko million ni Boss viewers. Romalyn Oh, we have 7 million viewers. Wow. That's a record. That's a record on our first month anniversary, mga mamshis. Leveling. I love it. Okay, so dili na to dugay-dugayon pa. Let's have Boss Daphne. Boss Daphne, Mamshi Daphne. Maybe you can also share any tip and takeaway, no, for our viewers, no, who are really planning to buy their first house, and what tip can you tell them, no, in terms of preparing themselves financially, boss? Yes. Medyo siya really actually connected ra siya tong kuan pod ang akong isang nga ma-share is kadtong na-discuss ni Marxie nga lifestyle adjustment. So it trim na to atong expenses. So for example, kung kanang mahilig ka og laag-laag, and then
kanang I think mao man jud ni siya ang kanabitong isa ka reason nga nung ang mga kanang nagplano og kuha og balay kay dili sila dayon mo commit kay they don't want nga kanang mausab ang ilang lifestyle, like for example kanang tiglaag and gusto nila nga bisan og i-keep lang gyapon nila ba walay changes sa ilang lifestyle, madugang lang nga makakuha sila og balay. But actually if ang imo ang type of income is kanang dili siya ingon ana kadako, then naadjud kay mga sacrifices man if you want to really kanang start with home ownership. So kana siya basin og kanang everyday ka ga Starbucks, basig pwede ko na lang once a week. May nga na. So yeah, dapat 3 na in 1 siya na lang, changes. boss. Pwede jud. Pwede jud. Isot sa Starbucks nga mag 3 in 1, di Yeah, ba? yeah, kana siya. So changes good sa lifestyle kay I think mo dyan ni siya ang isa ka lisod i-let go yata sa uban. Ang kanang ma-change kay like for example kanang mayon nga di ko ka-afford sa kuan reservation, pero actually pag birthday niya kay nang libre siya sa whole barangay or something na ba, di ba? So na kay kuan. Ayay. Yeah. Hapit na ba Anyway, yung akong so birthday? Wow. malibre ka, salamat. Ay, dili So, ko. Ingon man ka. Ingon man ka, Ma'am Shika. Dili na mang libre. ayaw na lang, wey. Hindi mo na siya lifestyle mo dyan, Ren. I agree. Okay. Go ahead. Sorry, Yeah, so, boss. kato siya. Naputol sa ka. Go Okay. ahead. So, other than kato siyang change sa lifestyle kay kailangan nato determine kung how much yun natong nang atong ma-afford. So we have to look at the income and expenses nato kay ideally ang ato ang total na housing payment should be under 30% lang sa imo ang kanang monthly na income. Kay kung for example imong sweldo is let's say 50,000 nga kuan like 50% ana or more than 50% ana kay maoy imo ang i-monthly sa imo ang balay, murag maglisod na pud ka og bayad sa uban nimo nga mabayranan. So ideally i-keep jud nato siya og 30% sa imo ang gross nga monthly income ang para sa imo ang balay. So dapat imo nang kuanon unsay mga income nimo, unsay imong monthly nga expenses, pila ka akong ma-afford nga monthly down payment. And then also maliban sa ato ang down payment, napatay i-prepare ang atong finances for the other bayaran like reservation fee, mag-prepare ka for the reservation fee, and then napay mga closing fees ana, like for example kung mag-move in ka o ma-prepare na pud ka og kanang mga transfer charges baka kung wala na appeal sa imo atong monthly, di ba? So bugat-bugat pud ba yan ang transfer charges. So kana siya, determine how much you can afford and prepare your finances for those nga mga kanang mga gastuanan nimo nga related sa imo ang it's commitment man, financial commitment man jud ni ang magkuha og balay. So kaya mo na siya, kailangan jud nimo i-prepare imong finances. And that's it for me. Wow. Nice. Kanang daghana pud ang nakuha to, boss Daf. Daghana say kanang na enlightened, no? Kanang Daghay na igo. daghay na igo. Usa na ko adto sa mga naigo. Yeah. So kanang dili gyud dalim ang home ownership, no? Sa just like what Daphne said, kay napakay daghan nga hunahunahon pa na after reservation, and of course ang imuhang pag kanang how you're going to sustain, no, kanang mga payments nimo. So I'm so happy and I'm so thankful sa ato mga kamamshis nga naka-share sila sa ilahang mga tips on how you can be kanang financially ready. But of course, dapat tayo usa, not the least, no, ang ato ang queen sa Sambag Uno. who would share her tips, sad, and take away for this episode. Okay. So ako Ma'am Chiladia, Yeah, thank you pakita lang so sa much. imong face, Ma'am Shi, kay naaskuan.
kuan ba ya, Mansari baya na to no? So Mansari sa magandang bahay so pakita ang face bitaw. No? Ma'am Yan. Stiladia. Okay, so ang ako lang tips is, of course, be healthy or stay healthy. Labi na karon nga nata sa pandemic, no? So, it is always be mindful sa atong health. And then, so, dimension ko ni Liz, emergency funds, wrong spelling. So, go na. So, build an emergency fund. So, good rule for building emergency fund daw is at least na kay savings that would equal to your 6 months income. Tama, Juren? Tama pa na? Yeah. Then, just in case na mawalan sa trabaho, at least, in the meantime, na nagsige pa kag pangita, makabayad gyapon ka sa mga bills, sa mga monthly sa imong house. So, muna siya. And lastly, get insured. Pasok, Juren and Riz. So, get insured kay No comment. siyempre, no, na aksidente, go, digid ka mag-expect, ana. So, lagi tayo mga family, na ka nang sana siya, na unexpected. So, better na mo reach out ka sa inyong mga insurance, advisor, financial advisor, ba na, Junwen and Financial Liz. advisors. Okay. Hello ha. Ning plug jud ka na mo. Siyempre, nga, kanang, wala siya. Get insured. Mora to siya akong mga tips and takeaways. Wow. Ay, kanay sa mga tips ay mga takeaways. Are there any other tips? Basi na pa mo na mahuna-hunahan mga mamshies before mo magkanang kuan, before mo add on pa, I'd like to make a shout out sa ato ang mga friends sad, silang Ruth. Hello. Hello, Ma'am si Ruth. Thank you for watching. Hi. Hi, Ruth. Hi, girl. All right. Alex So, Gonzaga. Ruth Gonzaga. Yes. And who's the other one? Di na magtagtag sa kay 7 million baya. Si Buster Malin, ako makita, lisod ko makita lagi sa kadaghan lagi na nanood. Di ko na ako magklaro. Katura yung mag-wave-wave ako makita. Bisan kay sila bang? Actually, actually natay ka ng kuan, natay ka ng kanang mo greet sa ato ang anniversary monthly, mansari. Naay kana ko ipa-play nga video. Video greeting. Mga mamshis, Ikaw. happy mansari sa inyo ha, and thank you for sharing, no, thank you for sharing your tips and takeaways for this Magandang Bahay episode, how to be financially ready in your purchase of your home, no? So atong balikon, you have to kanang adjust your lifestyle, sustain na imuhang kanang kuan stable source of income. You have to have, if pwede pa, if makaya pa, income number two, another source of income and investments. I-trim nimo imong mga expenses, no? Imuhang mga needs and wants distinguish, and also kanang you have to be healthy, you have to build your emergency fund. And before we go mga mamshis, I'd like to kanang kuan um to ask our viewers, no, to follow us, no, Magandang Bahay, to Yeah. follow us on our social media accounts on Facebook. We have in Instagram, Twitter, and we also have a YouTube channel. So all of our live sessions are premiered in our YouTube channel. Like usually in the evening of Sundays na siya. Kaya amo pa man na siyang limpyuhan ng video. Charot. Mura sa limpyuhan. But yeah, mga mamshis, pakita mo sa iyong mga naong. I am so here. Open ako sa pakita akong kuan. Kay basin kalitra putol ba? So, i-save ang video. So, ako na, Look. okay lang. Hala, wow, sige, mag-picture daw ta. Oh, Fourth week, kung ano ba yun nato? Fourth episode. Happy Mansari.
1, 2, 3. Okay, all right. Look, meeting is now streaming on Facebook. Oh, Si okay. Boston. Si So, Boston. hello, Boston, watching. Who's watching Lagi. right now? Busy tayo ginuto boss. Oy, grabe gid naka-busy all that time. As in, No time wasted gud na ya ha. All time in the day are kuan gud kanang correct. maximized. Ma'am Shiladia, Yes? Take it away. Ano ko? unsay imong additional Ah, tip? wala. Mora to siya. Ma'am Please, Shiliz? Wala na po. Wala. Covered. I think covered na to. Daghan na kahit to. Alright. So, mora to siya mga viewers. Mga mamshis na to. Hopefully you learned a lot today, no? Kaya ako naka-learn sad ko from the inputs nga gihatag sa ato ang mga mamshis no nga. Even if I'm in the real estate industry for 3 years already, but I'm still learning, no, from the sharing gihatag sa ato ang mga tagsa-tagsa ka mga mamshis. And um hello to Boss Ed Russell in Contro, a friend of Mamshi Marixi. Thank you for watching, boss. And please continue to support us. Magandang Bahay every Sunday at 3 p.m. in the afternoon. And we look forward to seeing you, mga mamshis, again next Sunday on our next episode. Thank you. Yes. Happy Sunday, blessed Sunday. So this has been, yes, Mamshi Marixi, have anything to say? Pili ka mag-kuan sa to ang plug sa to mga social media and all. Oh yeah, yeah. Sorry. Nakalimot ko, Ma'am Shi. Excited na kaayo, but yeah. Also, please follow our personal or individual social media accounts. I have my Facebook. Just type in there my name, my complete name, Junren Antesohon. My Instagram, my Twitter, my YouTube channel, and my what else? LinkedIn, bearing the name Junren Antesohon. So easy lang kaayo. Kita sa din sa akong screen na dira akong name, Jinren Sofon. Thank you. How about you, Ma'am Sheil Marixie? Yeah, follow me on Facebook, Instagram, Maritzi Ricardo, and I also have my page, Real Property by Maritzi, and also my YouTube channel. It's also Maritzi Ricardo, and LinkedIn. Please follow me. How about Or you, if Ladia? Yes, follow me Ma'am on my Shiladia? Facebook. So it's my full name, Ladia Kiguel Labajo. And for YouTube, no? Instagram, Beehive. Also, I have a page, Cebu Home Search. You can also type hashtag Cebu Home Search. So all properties that I endorse, you can find there that hashtag. All right. Thank you, Ma'am Shiladia. And they will follow you back. Yes. I mean, you will follow them back. Oh, Sorry. Okay, how about Boss Liz? My Facebook page is Invest Cebu PH. And then, same as kanang IG. And ang akong YouTube is my real name. And ako, ito, on Twitter is also Invest Cebu _PH. And yeah, please follow me. Thank you. All right. Thank you. Thank you, Ma'am Shilis. Thank you, Pepper. Now let's move on to Ma'am Daphne. Yeah, So, so fresh kayo. kuan ka na ako na lang i-post pod ang katotong poster sa ato ang Yes, page please. para mas dali Oo. nila basin og kanang mangita sila sa Ma-share atong ni mo, boss? ID. No, I'll just post it sa ato ang Okay. page. All right. Yeah. Tama. I'll just post it sa atong page later after this session, and then yeah, I'm in
Instagram, Twitter. I also have a YouTube page, YouTube channel, and I have my Cebu Home Finder page. And yeah, I'll just post the details sa ato ang mga social media sa ato ang page so that they can uh, follow us. All right. I actually would like to take this opportunity, no, since this is our Mansari, first Mansari, no. I would like to take this opportunity to kanang thank, no, to thank these ladies, to give honor to these ladies, no, for sharing their valuable time. If you don't know mga mamshis out there, no, who are watching right now, we don't do this kanang Facebook Live nga impromptu right then and there, but it involves kanang planning, no, it involves planning and kanang spending time with each other because we talk, we share or we discuss about the things nga amo ang i-share sad sa inyo ha, kay ang amo ang yung mission, ang amo ang kanang purpose for doing this magandang bahay is to be able to add value sa inyo ha nga, especially kato mga nagplano nga mo palit og balay nga mag-guidean mo og tarong, no, we can be able to assist and guide you. And wow, these ladies, no, kay grabe gud kayo ilhang commitment nga kanang mag-join gyud kanang nami meetings, nami mga discussions, and sometimes mo take na siya hours. And then prior to kanang airing this live, no, on Facebook, na pa mi mga run through kay practice sa taon para dili magmukhang katawanan sa amo ang live. So yeah, so happy month Sari, mga mamshis. Thank you for kanang saying yes to this kanang mission, no. Nga I know nga kanang bitang we are not just selling, we are not just kanang marketing, but we are doing this kay we have a mission. We have a mission to accomplish. We have a mission to do, and this is something nga kanang murag nice kayo sa feeling ba nga, even if sometimes sacrifice na to ang ato ang mga sales ato mga sales activities, but yeah, we're doing this for a mission, and I know nga kanang this by doing this there will be a kanang kuan, there will be something great in return nga ihatag ni Lord sa ato after that. All right, so thank you very much. Na may masay, Maxi, Liz, Daphne, Nadia, That's it. nahilom na It's sila. 4:04. It's 4:04 na. Yeah, it's 4:01 overtime na gid mi karon kay tungod kay kuan lagi man sa rin na mo. Overtime mi karon ka gamay. But yeah, so mo to siya. Thank you so much mga mamshis sa mga nag-watch karon. Thank you for watching, and please continue to support us. Please share our page Magandang Bahay and let the world know that Magandang Bahay exists. Let the world know that Magandang Bahay exists, that we are here to assist and to support you. So this has been Junren. And Gladia. I'm Liz. I'm Daphne. And I'm Maxi, and thank you for watching. Magandang Magandang Bahay! Magandang Bahay! Happy Mansari, mga mamshis! Happy Mansari. Happy Mansari! Bye-bye.